Bring me. Po natakaron diri sa Barangay Caglayag. Tumo ning pinakatumoy diri nga area diri sa Karaskal. Bring me isa kalata nga sardinas nga napay sulod. Mati. Swap aning sticker tapos na violet. Likod ni Santa Claus pangpang na ba sa ano diri ah. Langgob siguro to dito. Oh, sticker. Shout out sir. Shout out sa tanan. So na-upload na to ang video din. Magulat na lang ta dito ah. Diri. Magulat ta diri ah kung nay moabot. So atong paaboton kung nay moabot diri ah. Alams na. Time check na to is 5:50 PM. Atong paaboton og 15 una makaabot diri ah. So magpaabot ta karon diri ah mga 10 minutes. Extend tag another 10 minutes kung dili pa gyud makaabot. Hangat. Tamang tambay sa lang ta diri ah. Di pa maon labay ra. Ang atong gi-challenge diri ah is isa lang ka tinapa. Sardinas. Then paunahan na lang og 15 una makapansin atong video nga atong gi-upload diri ah. So ning suroy ta diri ah, din ato ra po ni i-capture ang lugar diri sa Caglayag. Then paunahan lang matik. Tambay ra ta diri ah. 10 minutes. Basta kay shout out sa nag-request ha. Time check 5:51. Para tong motor dug butang. So while magpaabot ta, nindot kayo ang area diri ah, ilalom sa kalubian nya. Kada December diri po nila i-held ang kuan diri ah, mga Christmas tree. Diri ah, mo ni Santa Claus diri nabuo. Langob ba siguro tong nasunahan. Then dito sa kuanat bang dagat na to dito ah. Ang area diri ah, White Sand Beach. Then unahan dito ah, dito tagikan dito sa Buyata Beach. Nindot po dito ang area, naghay mag-overnight stay. So paabot lang tag mga kuan, 10 minutes. Almost 2 minutes na nagpaabot diri ah, wala pa nakapansin sa atong video. Then mag-abot-abot man taod-taod. So lingaw-lingaw lang ta diri tanaw-tanaw while sa green nga area ang naa diri ah. Line po yato na po day ng labay diri ah, nailhan ta diri ah, nangaligo sila gikan. Hatagan ko na to sila og sticker. Nanay naglantaw sa to dito ah. Yun. Shout out ka nanay. Ginervous ko. One eternity later. So nanay niabot. Ha? Sticker? Oh, dali. So, abi kong mo na ni. Shout out kay sir. Shout out kay sir. Anong para Caglayag ra sir? Ah, Caglayag. Sige sir. Oh, sige, shout out kay sir. So, ning dool si sir. Abi kog siya na ang nagdala sa atong Bring Me challenge diri sa Caglayag. Kay para makalarga na ta din maka-upload ta og 15 una makauna diri ah. So, laro ta diri nag-standby tapat ng Santa Claus para di ta manginusara. Paaboton gyapon nato. 5 minutes sa tanang katambay diri ah. Wa pa gyapon nakabantay. Pero nay naglantaw sa to dito sa unahan. Basi na ulaw lang siguro na nakakita sa tuwa. Pero pa-update kayo lang, alam mo ka ulaw. 2,000 years later. Nagdagan. Nanay nagdagan-dagan. Oh, wala. Allah. Allah. Ano to? Kita na ni mo, Dol. Kita na. Yun. Shout out. Suop niya, suop. Matik na. Ayun. Nanay yung daog. Nanay yung daog. Shout out, shout out, shout out. Away na hapol, wala. Isara ang kuhan. Nanay nakadaog. Nagabot-abot na. So shout out sa kuhan. Nakadaog. Salamat boss. Salamat. Okay kayo. Boss, salamat. Yun. Shout out kay ma'am. Lara na kaon na. Hello Caglayag, tinapa, matik. Time check 6 PM. Shout out from Caglayag, Mark Labinza, in from San Jose. Yun. So natakaroon diri sa Buyata Beach. Paunhanay na lang sa atong ipa-sticker check manihan diri ah. Manang area imong makita diri ah. So natakaroon diri sa ibabaw kay wala ta dito sa ubos. So mo na makita diri ah. Tadan. Matik na, paunhanay lang. Ginagmay ra ni, pahalipay sung dool ka diri ah, pabora. Kung layo ka ayon na lang ganiat kay logi ka logi. Sticker check, manihan, let's go. Para dili matauban. Araw, pilo na pilo. So that's all for the day. Then thank you. Hello Caglayag, matik.